cette saison, vous verrez, s'annonce riche, foisonnante, originale. Ce seront à nouveau de grands moments de découverte, de partage, à la hauteur de l'ambition qui nous rassemble, Français et Marocains. La relation entre la France et le Maroc, vous le savez, est exceptionnelle, elle est unique. Ce sont des histoires entremêlées, une langue partagée. On aura à peu près 25 temps forts dans tous les domaines. Spectacle vivant, cinéma, musique, danse. Je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, nous allons faire venir ici un très beau spectacle de danse contemporaine de José Montalvo, Hassan ici Massa. C'est un spectacle qui a eu un grand succès et c'est un des plus grands chorégraphes français qui est ainsi invité au Maroc. Nous allons faire venir aussi autre grande signature, le Malade imaginaire de Molière, mis en scène par Michel Didyme. C'est l'ultime œuvre de Molière, mais revisitée par un grand metteur en scène. Ils sont beaucoup associés à cette saison. Nous organisons beaucoup d'événements avec des artistes français et des artistes marocains. Notre souci, c'est de faire dialoguer les scènes culturelles des deux pays. Donc nous avons plein d'occasions au cours de l'année pour organiser ces rencontres entre intellectuels aussi, intellectuels et artistes des deux pays. Donc bien entendu, depuis la création de la saison France-Maroc, de ce concept, les artistes marocains sont largement valorisés dans cette belle opération. D'abord à travers des tournées dans le réseau des Instituts français du Maroc, mais aussi à travers des créations franco-marocaines où il y a vraiment des échanges entre des artistes marocains et entre des artistes français. Et c'est aussi l'esprit de cette belle opération qu'est la saison France-Maroc. En général, بشكل عام هاد البرامج الثقافيه ديال المعاهد الثقافيه الفرنسيه هي كتعكس واحد استراتيجيه سياسيه ثقافيه ديال الحكومه الفرنسيه ولا تبع من طرف الحكومه الفرنسيه، وبالتالي فالهدف الاسمى ديالها هو ترويج اللغه والثقافه الفرنسيه في بعض البلدان من ضمنها المغرب. الان شنو هو موقع المغرب في هذه البرمجه؟ يمكن نقولوا ان كاين واحد النوع ديال الانفتاح ديال المعاهد الثقافيه الفرنسيه على الفنان المثقف المغربي وعلى الثقافه المغربيه بشكل عام. اقول انفتاح اللي تيبني على واحد التفاعل او واحد التشارك ما بين الجانبين. كنشوفوا ان اطلاله بسيطه على البرمجه، كاين معظم الفعاليات المقترحه هي كلها فرنكوفونيه تقريبا باستثناء بعض الحالات، ولكن عموما كنلاحظوا بان كاين انفتاح على الفنان المغربي في بعض المحطات مهمه. مثلا في المسرح مثلا هناك مهرجان اللي كتدوى لا فونداسيون ديال لي زار فيفون بشراكه مع المعهد الفرنسي، في الفنون التشكيليه ايضا، في الشعر، حتى في المجال الفكري ايضا كيستضيفوا بعض الفلاسفه والمفكرين المغاربه. المهم ان كاين هذا الحضور كاين، ولكن اللي هو اهم من هذا كامل هو ان الجمهور المغربي يستفيد. دابا هما الفرنسيين عندهم واحد الثقافه حقيقه محترفه ومهنيه مبنيه اساسا على عنصر الشراكه بارتناريا. حنا المغاربه في الجانب الفني دائما العقليه ديالنا هي عقليه ديال الدعم، ماشي عقليه ديال الشراكه. بدات هذه العقليه كتطور وتتنمى تدريجيا مع الفلسفه ديال الدعم ديالها وزاره الثقافه مع بعض المؤسسات اخرى مغربيه. بدات الان الفرق المسرحيه حتى الموسيقيه، بعض الفنانين كيدخلوا في شراكات ولو محتشمه، ولكن بدا هذا الشيء الان عندك الحق بدا شويه كيتبلور. Avec des artistes venus de tous les continents ou presque. Le thème que nous avons choisi cette année pour porter cette musique, ce sont les questions d'exil et de migration pour coller à l'actualité. C'est aussi plus largement les questions de métissage culturel que porte l'Institut français du Maroc